जो हमारी LOC है पूरे की पूरी इस पे सीज़ फायर का ऐलान हुआ है दोनों मुल्कों की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि इसका ज़िक्र, इसका चर्चा होना ज़रूरी है। तो हम इस फ़ैसले की कदर करते हैं और इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि इसका फौरी फ़ायदा जो है मेरे ख़्याल में उसका फौरी फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को, बिलखुसूस उन लोगों को जो LOC के दोनों तरफ यहाँ और वहाँ रहते हैं उनको मिलेगा। उनके लिए इसमें एक राहत की खबर है। आपने देखा होगा कि 2020 इस हवाले से बड़ा ही टफ ईयर था, बल्कि मेरे ख़्याल में 2003 के बाद इतने बड़े पैमाने पे सीज़ फायर की, जंग बंदी की इतनी खिलाफ वर्जियाँ पहले कभी नहीं हुई हैं। शायद एक बार 6000 हुई थी 2002 या 2003 में। तो सिर्फ 2020 में 5100 के करीब खिलाफ वर्जियाँ हुई, तो जिसमें बेगुनाह लोग, सिविलियन जो हैं वो मारे गए। दो तरफ़ा जो वर्दी पोश हैं फ़ौजी, उनकी जानें भी गई। तो इस सारे तनाजुर में जब हम देखते हैं तो ये एक बड़ा कदम है उन लोगों के लिए जो अब थोड़ा सा राहत की सांस लेंगे। लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अपनी ज़ाती राय आपके माध्यम से सरकार तक या जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँच सकती है, अगर इसका नोटिस लिया जाए, तो वो ये है कि सीज़ फायर का ऐलान बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ खदशात हैं। वो ये हैं कि ज़मीनी सतह पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई ठोस या ब्लैक एंड वाइट टाइप का मैकेनिज़्म जो है वो दस्तयाब नहीं है। यानी मैक्रो लेवल पे दोनों मुल्कों के जो DGMOs हैं उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन माइक्रो लेवल पे जो सिपाही खड़ा है उसके हाथ कौन रोकेगा? यानी जब आपकी फ़ौजें आमने सामने आई बाल की पोजीशन में हों तो कोई भी हादसा हो सकता है, कोई आइसोलेटेड वाक़ा भी हो सकता है। और हमने देखा है पहले भी कि कई बार आइसोलेटेड वाक़ात जो हैं वो एक चिंगारी जिस तरह पूरे खिरमन को जला देती है, तो इसके इम्कानात मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दोनों ममालिक वाकई सिंसियर हैं और जंग बंदी लाइन पे अमन की फ़ज़ा को देरपा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के मैकेनिज़्म पर भी काम किया जाए। एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस खबर ने हज़ारों करोड़ों लोगों को थोड़ी सी खुशी दी है कि चलिए सरहद पे तो एक चीज़ हो गई, लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जम्मू कश्मीर में जो एक बेचैनी पाई जाती है, जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा हो या वो हिस्सा हो, वहाँ के लोग भी कई बातों को लेकर नाला हैं। बहरहाल हम अपने हिस्से की बात करेंगे तो इस मरहले पे अपनी पार्टी ये चाहेगी कि हम दरख्वास्त करें, अपील करें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, और वो सारे उन सभी अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार को जो इससे मुंसलिक हैं कि अब वक्त आ गया है कि मरकज़ी सरकार बड़े दिल का मुज़ाहरा करे, वुसअत क़ल्बी दिखाए, और जो वादा वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में जो वादा किया था, जो यकीन दहानी दी थी स्टेटहुड को लेकर, तो अब जितनी जल्दी हो सके स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दी जाए वापस। और कितना ही अच्छा हो और अक्रॉस द ग्लोब एक मैसेज जाएगा अगर आज हमारा ये रियासत स्टेटहुड का मुतालबा पूरा हो जाता है, ये दर्जा बहाल होता है और स्टेटहुड के स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं, जमहूरियत को मजबूत किया जाता है, तो लोग राहत की सांस लेंगे। तो मेरे ख़्याल में इसमें मज़ीद ताख़ीर जो है उसकी गुंजाइश बड़ी कम है। तो इसी सिलसिले में
میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اگلا قدم جو مثبت اگلی جو اچھی خبر ہم تک پہنچنی چاہیے، جس کے ہم متمنی ہیں، جس کے ہم منتظر ہیں، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ بحال کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں جن پر ہم چرچا کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں جو ہیں، اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ روز افزوں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کئی جگہ پر لوگ من مانی جو ان کی مرضی ہے اس کے مطابق چارج کرتے ہیں۔ اب آپ گوشت کو ہی لے کر دیکھ لیجئے کہ بازار میں گوشت کہیں دستیاب نہیں۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں جو عادتاً نہ صحیح لیکن مجبوری کی حالت میں بھی گوشت کا استعمال کرتے ہیں، جو بیمار ہیں، تو یہاں گوشت کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ سرکار کا فرض بنتا ہے کہ وہ کوٹھ داروں کے ساتھ بیٹھ کے عوام اور ان دونوں کے جو مفادات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کوئی صحیح فیصلہ لیں، اور یہ جو ایک سٹیٹس کو بنا ہوا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح ہم بار بار سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں رورل ایریاز میں مٹی کا تیل جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے، جو کہ لوگوں کو تھوڑا سا سبسڈی پہ ملتا تھا، اگرچہ یہ سبسڈی پہلے والی سبسڈی نہیں تھی۔ تو سرکار سے ہم یہی گزارش کریں گے اور متعلقہ محکمے سے کہ اس سلسلے میں بھی جو کارروائی ضروری ہے وہ کی جائے تاکہ لوگوں کو مٹی کا تیل دستیاب ہو۔ دور دراز دیہات میں ابھی بھی لوگوں کے پاس گیس کی سہولیت نہیں ہے، بالن نہیں ہے، جنگل سے لکڑی کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، منڈیوں میں بالن دستیاب نہیں ہے، تو ان کے پاس کھانے پکانے کے لیے اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ ابھی بھی ہمارے ایسے دیہات ہیں جو عام طور پہ خاص کر سردیوں میں اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں لوگ لالٹین یا روشنی کا جو انتظام ہے اسی مٹی کے تیل کے مادھیم سے ہی کر پاتے ہیں۔ تو سرکار کو چاہیے کہ اس بارے میں بھی ایک سنجیدہ غور کرے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے نادر شاہی فیصلے لیتے ہیں سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر یا شیش محلوں میں بیٹھ کر، انہیں کشمیر کے جغرافیے کا یا کشمیریوں کی عوام کے مسائل کا نہ ادراک ہوتا ہے نہ احساس۔ تو انہیں لوگوں سے مل کر اس بارے میں ان چیزوں کی پوری جانکاری حاصل کرنی چاہیے کہ لوگ کن مشکلات سے دوچار ہیں۔ اسی طرح گیس کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تو پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں، ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں، خیر بہرحال وہ ایک جنرل ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے سرکار سے کہ اس بارے میں بھی کہیں نہ کہیں ایک روک تو لگنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جب کہ مالی سال اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جموں کشمیر سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے غریب لوگ جن کا دیہات سے زیادہ تر تعلق ہے، جن کا باقی چیزوں سے تعلق ہے، تو وہ ان کے جو ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے رورل ڈیولپمنٹ کا میں ذکر بھی بطور خاص کروں گا، جنہوں نے کئی سال سے جن کی جو پیمنٹس ہیں ان کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے، تو ہم درخواست کرتے ہیں چیف سیکرٹری صاحب سے اور کمشنر سیکرٹری رورل ڈیولپمنٹ جو ہیں ان سے کہ یہ بلیں کلیئر کی جائیں۔ اور اس وقت ایک چرچا ہو رہی ہے کہ سرکار کہیں پہ رورل ڈیولپمنٹ میں بھی ای ٹینڈرنگ کو متعارف کرانے جا رہی ہے۔ آج تک یہ تھا کہ 3 لاکھ روپے تک 2,99,000 تک جو کام ہوتا تھا وہ ورک آرڈر پہ ہوتا تھا، اس کی کوئی ٹینڈرنگ نہیں ہوتی تھی۔ تو اگر اس کی ٹینڈرنگ ہو جائے تو پھر غریب کے لیے تو سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ اگرچہ ایل جی صاحب سے ہم اس بارے میں ملے، ان سے بات کی، ان نے کہا نہیں ایسا کوئی بھی پرپوزل زیر غور نہیں، لیکن رورل ڈیولپمنٹ کے کچھ افسران نے ہم سے کہا کہ نہیں ایسا ہو رہا ہے۔ تو ہم سرکار سے گزارش کریں گے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ لینے سے پہلے 10 بار سوچا جائے۔ ایک لاسٹ میں جو بات میں آپ کے مادھیم سے سرکار تک بھی پہنچانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں سرکار نے آل آف اے سڈن 1,00,000 ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں ان میں 19% کی بڑھوتری کر دی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔
अगर ट्रांसपोर्टर 25% मांग रहे थे तो ये कहीं 19% पे जाकर तो ये बातचीत, ये कैसा अफ़ाम व तफ़हीम है। तो ये सब मैं समझता हूँ कि या तो सरकारी अफसरों ने इसमें कुछ किया है या उनके जो मांग रहे थे उनका मामला था। तो पब्लिक की जो डिमांड थी, पब्लिक के जो एहसासात थे, पब्लिक की जो इंटरेस्ट थी, उसको तो कहीं ज़ेर गौर नहीं रखा गया। तो हम सरकार से कहेंगे कि इस हाइक पर आज सर नौ गौर करें और इसमें जितनी वाजिब है, जितनी जायज़ है उतनी कमी लाएं, और इससे ज़्यादा से अगर बढ़ोतरी करनी है, हम ये नहीं कहेंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, डीज़ल की कीमत बढ़ गई है तो प्राइस हाइक नहीं होना चाहिए, लेकिन 1,19% ज़्यादती है तो इसे कहीं 10-12% पर रोका जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि पहले तो बढ़ाया था, अब और बढ़ा दिया गया है ना, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है। लेकिन हम कहते हैं अगर अब बढ़ाना, अगर सरकार को ये लगता है कि ये इसमें अगर इसको बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन इसकी कोई सीमा, कोई हद तो होती है, कोई रैशनल इसके पीछे कोई मंतक भी तो होनी चाहिए, कोई दलील भी तो होनी चाहिए। 1,00,000 वो 25% कह रहे हैं, आप 19% कर देते हैं तो ये ज़्यादती है। हाँ देखिए, ऐसा है कि जब अमन व अमान को लेकर बहुत सारी चीज़ों का इस पर डिपेंड करता है कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी। जो आप कह रहे हैं, ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे किलिंग्स हुई हैं, मेरे ख्याल में ये उनका ही फॉल आउट है। लेकिन हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमेशा से जब इस बात के कायल हैं और इस बात के तरफदार हैं कि किसी भी बेगुनाह को किसी भी सूरत में ना तो तंग किया जाए, और उससे भी ज़्यादा बात यह है कि किसी भी शख्स की जो इज़्ज़त नफ्स है उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए और उसके साथ तज़लील न की जाए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ बैक वक्त हो रही है। जहाँ आप एक चीज़ की तरफ बात कर रहे हैं जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, जो कोई अच्छी चीज़ नहीं हमारे लिए, वहीं बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, साइमल्टेनियसली चीज़ें सामने आ रही हैं। बिल्कुल मैं आपसे इत्फाक करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं कोई अच्छी खबर भी आती है तो कहीं ना कहीं अब इस सूरत हाल में जिसमें हम एक तरह के फंस चुके हैं, ये कोई राज की बात नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जब तक हम इन सारे मामलात की तह तक नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं तशद्दुद का जो साइकिल है, वायलेंस का, उसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा।